Wa alaikum salam. Bible ni sogoma. Amba. Nga foli be an lamelikelaw bɛɛ lajɛlen. Be foli lase mbalmakɛ ma n'o ye Abdou Niang ye. An ka foli be FR3 ye. Bible k'i fo kosɛbɛ. K'i wale ɲuman dɔn. Débat in a dabɔra ɲɔgɔn faamuyali kama. A dabɔra fɛsɛfɛsɛli kama. Pour que jamanadenw olu minnu tulo b'an na u ka se ka faamuyali sɔrɔ constitution kura in ko la. Donc nisɔndiyalen de bɛ yan sɔgɔmada in na. Ok. Pour que ka débat kɛ n'a bolo. An b'a fɛ i ka i yɛrɛ kofan k'i yɛrɛ dantigɛ hali n'an ye awa i ko fɔ. Ne tɔgɔ Yusuf Mangara. Ne ye juriste ye. N ye droit privé kɛ. N ye droit des affaires kɛ. Bi bi in na n ye entrepreneur ye. Agence de communication bɛ n bolo. N'o tɔgɔ ye Ouverture Media. An bɛ Bulukasunbugu la. Ne sigira Faransi san 11. Hali bi bi in na n sen kelen bɛ Mali la kelen bɛ Faransi. Nka an bɛ wagati min na i ko bi n ka ca Mali la ka tɛmɛ Faransi kan. N ka sigili ka ca ka tɛmɛ Faransi kan. Donc ONG bɛ n bolo n'o ONG tɔgɔ ko Faites un geste. An ka dɛmɛ bɛ se fantanw ma ani banabagatɔw si tɛ minnu ye. Ok. N'u b'a f'u ma tubabukan na les personnes indigentes. Donc dakurunya damadɔ na. I bɛ bɛrɛbɛrɛli tɔn na wa ani i bɛ tɔnkulu la wa. Ne ye an b'a la an da la. Voilà. N ye responsable politique ye. Ni o parti tɔgɔ ko Parti pour l'action civique et patriotique. Ne ye o ɲɛmɔgɔ ye Faransi. Section Faransi président. PACP ye Yes Makika parti ye. N'o ye Mali ambassadeur ye mun bɛ Inde ani jamana 10 Asie du Sud-Est la. Mais bi n bɛ kɛnɛ in kan n tɛ yan parti tɔgɔ la. Ni plateforme non fɛnɛ membre ye. Commission communication et information. Nka sɔgɔmada in na n bɛ yan nɔ n tɛ yan plateforme tɔgɔ la. Donc n bɛ se ka mun fɔ ka fara o kan. O y'o ye. Ayiwa faamuna. Yusuf an ka foli bɛ i yɛrɛ ye. N'o tɛmɛna ka bɔ yan n bɛna kuma di Abdou Niang radio Danbe. Abdou Niang ni sɔgɔma. Marhaba Bible. Kɔri baasi t'i la karamɔgɔ. Alhamdulillah karamɔgɔ. Karamɔgɔba. Ayiwa bi sɔgɔmada in na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ. Kosɛbɛ. Radio Fréquence Sutura kumaso kɔnɔ débat la. Kosɛbɛ. An b'a fɛ i ka i yɛrɛ ko fɔ maaw ye ani foli. Karamɔgɔ ka foli fɔlɔ i la. A diyara n ye. I ye nin baara min kɛ ka diɲɛ di an ka nin masala sigi balimaya ni sindiya kɔnɔ. Hakili la n y'i wele i ma gɛlɛya don a la. Yaasa ni n balimakɛ ka sigi ka masala. Concours tɛ compétition tɛ. Kɔrɔfɔba dɔw de bɛ jamana kɔnɔ. A ka kan maliyɛnw ka faamu sɔrɔ a la. Dɔ bɛ kuma yan dɔ bɛ kuma yan. An laban bɛ fa wuli mɔgɔw hakili la. Mais n'an bɛɛ sigira kɛnɛ kelen kan k'a tɛntɛn. Hakili la faamuya bɛ jidi. I ye o baara min kɛ ka kɛnɛ labila an ye an b'i fo la. Nin bɛ i ka faso kanu de ko fɔ. Ka foli lase n yɛrɛ balimakɛ ma n'o ye Yusuf Mangara ye. A fana nana wele jaabi. Hali n'a y'a sɔrɔ ka kɔni ɲɛ telefɔniw na a ye kuma gɛlɛn caman fɔ ni Facebook sanfɛ. Mais an tɛ nin si jate démocratie de don. Alhamdulillah an bɛna baro in kɛ masala balimaya ni sindiya ni ɲɔgɔn faamuya kɔnɔna la. Ne tɔgɔ ye Abdou Niang. Ma bɔ yɔrɔ si Segu kɔ. N ye n ka ɲɛnamaya daminɛ ye. Ni yɔrɔ wɛrɛ yala o ye Bamako ye. N ye professeur de lettres ye lycée la. N ye journaliste ye radio Danbe la. Directeur de publication fana ye journal Ɲɛta Kibaru la o bɛ bɔ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen. N tɛ politique tɔn na. N tɛ association membre ye, ma deli ka kɛ association membre ye. Nka n ye jamanaden ye, n bɛ hami ni n ka faso ye. Bisimila. Faamuna. Ayiwa i k'a dɔn Abdou Niang nin faamuyara. Min ye Yusuf Mangara an bɛ segin ka na e fa fɛ. Karamɔgɔ Yusuf Mangara. Ayiwa e y'a jira k'a fɔ min ye i k'a dɔn sariya sunba yɛlɛma minnu bɛ yen ni olu donn'a kɔnɔ. E y'a jira k'a fɔ min kɔni ye i k'a dɔn gɔridigɛniya ye walima cɛw ni cɛw musow ni musow olu bɛ se ka ɲɔgɔn furu. Ayiwa k'u bɛɛ i k'a dɔn sariya sunba in kɔnɔ. O bɛ se k'a fɔ an ɲɛna a bɛɛ a fa jumɛn kɔnɔ ani a article min wa. Kɔrɔfɔ b'i bolo miniti 10. Vible i ni ce di baraji. Merci beaucoup. Yani n ka kuma daminɛ Abdou Niang bɔra ka kuma dɔ fɔ sisan nɔ. A diyara n ye a bonyana ma.
ako ko ni kuma gɛlɛn caman fɔ réseaux sociaux kan ani téléphone na nga hakili t'a la k'a fɔ ko n ka dɔgɔyalima sera ma m'o fɔ ko pereperela tigɛ pour que jamanadenw ana lamɛnlikɛlaw u k'o faamuya Abdou Niang de wulila k'a fɔ ko plateforme nɔ mɔgɔw ko fasoden juguw don Abdou Niang wulila k'a fɔ ko plateforme nɔ mɔgɔw ko politiciens bɛ plateforme in kɔnɔ n'u bɛ jamanadenw labɔ ka taa k'u di fagali ma ko ka denmisɛnw labɔ ka taa k'u di fagali ma Abdou Niang ko plateforme nɔ mɔgɔw ko olu de bɛ taa provocation na plateforme wi mɔgɔw ka meeting kɛyɔrɔ la Abdou Niang ko plateforme nɔ mɔgɔw ko galontigɛlaw don plateforme ne tɛ an plateforme nɔ mɔgɔw tɔgɔ la dɛ ne ye jamanaden de ye n bɛ wuli ka n ka hakɛ lafasa parce que j'estime que dankarila n ka hakɛ la o ye kelen ye an bɛ kɛlɛ min na bi jamanadenw ko constitution kura ye k'u t'a fɛ u t'a fɛ bi u t'a fɛ sini Mali gouvernement ko a bɛ fɛɛrɛ tigɛ pour que constitution kura ye a ka se ka tɛmɛ i kɔrɔfɔ faamuya o ye kelen ye o ye fila ye sabanan fɛn camanba de bɛ constitution kura in kɔnɔna la mun bɛ dankari an ka hakɛ la fɛn camanba de bɛ constitution kura in kɔnɔna la mun ni an ka laada an'an ka taabolo an'an ka diinɛ u tɛ taa ni ɲɔgɔn ye fɛn camanba de bɛ constitution kura in kɔnɔna la mun bɛ na ni Mali séparation ye ka Mali tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na voilà n bɛna n tila vie bilen i ka introduction na i ko ne bɛna yan sɔgɔmada in na ka kuma gɔrɔjigɛniya kan ko ne ko k'a b'a kɔnɔ Abdou Niang ko k'a t'a kɔnɔ an tun y'o de fɔ an bɛn'o de kan voilà n bɛ fɛ ka na ni rectification dɔ ye i ko ne ko cɛ ni cɛ bɛ se ka furu n bɛ fɛ ka na ni rectification ye ka kunnafoni lase an lamɛnbagaw ma k'a fɔ vie bilen n bɛ fɛ o yɔrɔnin na i ka n ka tiɲɛ lasegi ma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na yanni émission in ka daminɛ n ko vie bilen n ko plateforme kɔnɔna la n ko sensibilité caman bɛ yen nɔ dɔw ko cɛ ni cɛ bɛ se ka furu anw ko gɔrɔjigɛniya a bɛ constitution in kɔnɔna la n ye mun f'i ye o don n b'a f'i ye n ko n bɛna ka kuma k'a démontrer k'a fɔ gɔrɔjigɛniya b'an ka constitution kɔnɔ wa n ye furuko kuma f'i ye wa est-ce que n ye furuko kuma f'i ye n bɛ fɛ vie bilen ka segin a enregistrerlen bɛ n bolo ne ni vie bilen ka communication ni maliyɛnw mago b'a la n bɛ tila ka taa publier n ka page Facebook kan n ko gɔrɔjigɛniya a b'a kɔnɔna la homosexualité et loi référendaire vie bilen n bɛ fɛ i ka n ka tiɲɛ lasegin ma yanni n ka n da don masala la. E bɛna nin min fɔ hakɛto n terikɛ nin ye c'est-à-dire n'i ye nin fɔ homosexualité a t'anw fɛ yan ka kɔrɔ wa ne hakili a b'an fɛ yan ka kɔrɔ sisan de a fɔra k'a bɛna don sariya sunba min ni yɛlɛma donn'a la a fɔra k'a bɛna don o kɔnɔ e ko a b'a kɔnɔ kosɛbɛ ne ko a b'a kɔnɔ a b'a kɔnɔ i b'o de walawala n'o tɛ an bɛna nin min fɔ nin voilà donc non vie bilen c'est-à-dire que ni débat bɛ kɛ tubabukan na n'u bɛ dissertation kɛ u b'a fɔ ko délimitation débat bɛ délimité de sisan a b'a kɔnɔ i y'a faamuya ni tilala a b'a kɔnɔna la a b'a kɔnɔ voilà an bɛ mina baro aw ko a b'a kɔnɔ a b'a kɔnɔ dalu min na i b'o de fɔ ok donc n bɛna nin kɔrɔfɔ ye vie bilen ministre Bathily ni o ye Abdou Niang ka terminus ye anw ka terminus tɛ hadamaden dɛ anw ka terminus o ye masa jabar de Alahu subhanahu wa taala o de y'an ka terminus ye ale Abdou Niang ko Bathily terminus ye ko université don ale Bathily kelen de ko mena démontrer hali ni Niang ye nin kɛ n bɛ kuma min na la an bɛnna min kan aw ko homosexualité k'a bɛ ayiwa sariya sunba min n'a yɛlɛmana k'a b'a kɔnɔ Niang ko a t'a kɔnɔ a b'a kɔnɔ ni dalu min ye o de fɔ an ye ka Bathily to yen ka Niang to yen n'o ɲɛfɛ ayi e b'a dɔn mun na mɔgɔ fila de bɛ débat kɛ n b'o dɔn Abdou Niang ka argument Bathily ka argument de don olu to yen sa ayi non ayi mena ni kɔrɔfɔ ye n'i ye débat kɛ ta e ko a b'a kɔnɔ kun ayisa n bɛ fɛn kelen f'i ye débat in b'a kɛ ni Ala ni kuranɛ cɛ
ndi fara kan ndi fara nyanga ta kosobe ibe ka minga nawo ke bi kuma mine limana ko ba aba kono anga tafe aba kono ni sharia kisha mununye article min olu fanyi anga tafe na iklala kuma bi di nyanga male ko ata kono ni dalimi abo fa anga tafe abana okay viable Mali constitution kura ko nala préambule la préambule e bugunda tikede yana ngado constitution kono ame kuma préambule ka préambule be kuma jamana de nga hakere ka Mali préambule que le peuple malien affirme son attachement aux valeurs universelles des droits de l'homme qui constituent des droits inviolables et inaliénables de la personne humaine. Mali bugunda tikede constitution kura bugunda tikede ko Mali jamana de ou sona ka fo ko febe bulike haramadenw ka hakɛ kan u yɛrɛ ni ka hakɛ mun bɛ yen nɔ ko maliyɛnw sɔnnen don o ma a kɛla ka fɔ tuguni ko instrument juridique internationaux fɛn fɛn bɛ yen nɔ diɲɛ kɔnɔ ni diɲɛ seleke naani jɛkulu kɛlen don k'o ta ani union africaine kɛlen don k'o ta ko maliyɛnw jɛlen don ni o ye ka tila ka fɔ tuguni ko charte africaine des droits de l'homme ni o blala sen en 1981 a bara damne na 86 no est entré en vigueur ko malien sonné do oma o charte africaine o ye mun ne fo charte africaine ko dan fara ani ka discrimination ke ko manga ke haramaden na kada ika arasika no ishia o manga ke haramadena kada iga ethnika ko discrimination bi je kono ko charte africaine kelen no ka a interdit ou son tama donc au charte africaine kelen ni o commission africaine des droits de l'homme sigi senga ni o membre tan kelen mo ko nala membre tan kelen amenya folige commission des droits africaine de l'homme yemuye commission africaine des droits de l'homme a membre be sigi conférence des chefs d'état de fait jamana nyemoho ulu de be ni membre no sigi senga donc ube kumani uluka waleyade ulu o commission de ko aka interprétation qu'on a là parce que compétence ça va de bala abe bara ça va de ke bara folo promouvoir les droits de l'homme bara flana protéger les droits de l'homme oye ka mogo ka hakel la koloshi ka la fasa sabana interpréter la charte africaine des droits de l'homme oye ka nyefoli ke charte africaine ka fo mundi do o nyefoli de konala ou est charia kiseta no résolution 275 ni au kera Angola Luanda o résolution a sebe fleni charte africaine des droits de l'homme et des peuples a sebe fleni résolution ko makalane résolution sur la protection contre la violence et d'autres violations des droits humains de personnes sur la base de leur identité ou orientation sexuelle et réelle ou supposée. Au courant de moi, Kafoko ni charia kise talelo wala saka dans Karli Mounbeke, Haramadunga Hakela, ka sababu yake ka da uka identité ka ube orientation sexuelle. Identité koro muni. Identité koro de Kafoko Haramade ni wulula. Biologiquement ka fo ki ye cɛ ye ou bien ye muso ye mais e yɛrɛ hakilina la ni e ye cɛ de ye ou bien ka sɔrɔ e ye muso ye ni e hakilina la ka fɔ ko e ye muso ye ka sɔrɔ e ye cɛ ye sariya kan ka yamaruya e k'i ka diɲɛlatigɛ taabolo lata o sira fɛ o ye kelen ye orientation sexuelle réelle ou supposée i nege o b'i bila yɔrɔ min na n'i ye cɛ ye ni ɲɛbɔra cɛ fɛ i bɛ se ka kafoɲɔgɔnya n'a ye n'i ye muso ye ni ɲɛbɔra muso fɛ i bɛ se ka kafoɲɔgɔnya n'a ye donc ko o hakɛ ninnu k'olu lafasa la commission africaine des droits de l'homme et des peuples réunie en sa 55e session ordinaire tenue du 28 avril au 12 mai 2014 à Luanda rappelant l'article 2 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui interdit la discrimination sur la base notamment de la race, l'ethnie, la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, de l'opinion politique ou de toute autre opinion de l'origine nationale ou sociale, de la fortune, de la naissance ou de toute autre situation.
charte article 2 ko résolution de began fode ko ko charte kelen no ka afoko lakarlo lakarli be ke haramadena kadda ika shiaka ani iga sexika ani ibe kamfo iga dine ani ihadla mu politique takasrafe ani iga opinion were ani iga origine nationale ibe bo jamanamna ani social ko ulu kenno ko charte africaine article 2 kenno ka fo ko damanga kari ola interdileno okay community ta dafara aywa ambe masiki Abdou Niang ma ye min fo sisa ambale ni ngali kelen ke Abdou Niang fenna Abdou Niang ibora sisa ka ibalma ke ka mame aywa amba fe aywa ni ngali min bambulu ya jira ka fo min awa homosexuali no yi chew muso ni muso yi ka te aywa shara shuma min yela mana ta kono o e ka dalu ejume bible ambi fulla selame bawma ne bolo débat bana ibora ka Yusuf Mangara lamɛ sisan a ɲiningara ko a ka fɛn o fɛn fɔ a ma se ka foyi yira min b'a jira ko gɔrijigɛniya b'a kɔnɔ ka tila k'a jɔ ko ale ma fɔ ko cɛ ni cɛ bɛna furu muso ni muso bɛna furu n'i ye nin kuma fɔ franchement cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ka soli ka u ka wurudi tigɛ ka evieblen ka baara bɛɛ ɲagami sɔgɔmada in na ne kan ka journal bila Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diinɛ ɲɛmɔgɔw ni dugutigiw bɛɛ sigin bɛ ko gɔrijigɛniya de bɛna bange cɛ ni cɛ bɛ furu ko a bɛ n'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye a bɛ sariya fan min fɛ n'o mɔgɔ kelen nana baga evieblen ma sɔgɔmada in na ko ale ma fɔ ko furuko kuma ko gɔrijigɛniw de tɔgɔ b'a kɔnɔ bon je pense que depuis yan n'a y'a sɔrɔ jamana in ko sariya ko bɛ sen na mɔgɔkɔrɔbaw tun kan ka fɛn dɔ kɛ nin na bi n'o ye gɛɲɛ ye comment i bɛ se k'an bɔ an ka baara la k'an déplacer ka tila kana fɔ ko non k'o t'a kɔnɔ o tuma an sigi kun ye mun ye kɛnɛ kan donc pour moi débat banna depuis a ko an ko plateforme ko ne ye plateforme mɔgɔw nɛni ne ye fɛn ne plateforme mɔgɔw bɛ kuma su ni tile ni nɛnikan min bɛ yen ko ne y'o f'u ma i bɛ se k'a fɔ k'u ka bɔ n'a kuma ye mais n ko n tɛ mɔgɔ nɛni n tɛ mɔgɔ dɔgɔya ne ti maa jaabi ni plateau sanfɛla tɛ a bɛ ka baga e ma ko k'a ye wele k'a ka sujet préparé latigɛ a bagari ma fiyɛ bilen e ma débat organisé o e ma débat demandé o ne de ye débat je vous en prie laisse-moi parler ale ma débat labɛn Yusuf Mangara i k'u ye sariya o tɛ o bɛ fɔ ayi ne lamɛn o tɛ ayi kuma wɛrɛ tɛ na Abdou Niang ne bɛ min f'i ye ayi o bɛɛ kuma caman ye sa aw ko k'a b'a kɔnɔ ninnu ko a t'a kɔnɔ Abdou Niang a t'a kɔnɔ ni dalu min ye o fɔ lamɛnbaaw k'o faamuya Vible ninnu ka fɛɛrɛ dɔnnen don koyi ni dalilu t'u bolo u bɛ mankan wuli plateau kan ne y'i lamɛn k'i ban ne ma kuma 10 minutes donc ni ne ye kuma daminɛ n'i siran tɛ foyi bangeni ɲɛ i b'a to ne ka kuma a y'a dɔn bɛna ni min ye o n ko a bagari ma ka da mun kan jamana maakɔrɔbaw ni jamana maasɛbɛw de bɛ k'an lamɛn bi sɔgɔmada in na e ma débat ɲini e ma débat sujet fixé ale ni ne de kuman'o na ko gɔrijigɛniya b'a kɔnɔ a ka publication bɛ Facebook kan il s'attaque à moi ko ne ye nkalontigɛla de ko n'o tɛ ko résolution 275 filɛ nin ye n ko ne tɛ foyi fɔ a ye n wele téléphone na ko ne tɛ fɛn dɔn n ko Mangara ne tɛ fɛn dɔn n ko n b'a to an ka se plateau kan i ka ne kalan tɛ min dɔn i kan kalan la n ko an tɛ débat kɛ téléphone na donc sani ka taa baga vieux ma ko parce que a kamana gana a y'a ye u bɛ kalon kan a bɛ k'e wele pour que k'a yɔrɔ nugu ka bɔ a la o de la a ye appel kɛ ka enregistrer ok donc sisan et moi Abdou Niang donc sisan n bɛ fɛ pour que ka don sujet kɔnɔ nin bɛɛ faamuyara sisan i b'a ye a ko fɛn bɛ constitution kɔnɔ ko min b'an ka danbe ni an ka laadaw lankari nka fɛn min b'a kɔnɔ a da ma se ka kelen fɔ a ma kuma constitution kɔnɔ kuma kisɛ kelen kan n bɛ tɛmɛ o la a ko furuko kuma ko Niang ka argument ye Bacili ka argument ye Bacili kumana waati jumɛn
Bakili ka conférence kɛra o y'a sɔrɔ débat date fixé la e ni ne cɛ e ni ne ye kuma caman fɔ message la an k'o to yen dɛ bible a ko préambule constitution préambule bɛ kuma jamanadenw ka hakɛ kan e maa min ye sariya kalan k'i ye san 11 kɛ France franchement anw minnu ma sariya kalan ni nin de ye sariya kalan ne bɛ mɔgɔ bila nin kuma sugu fɔli la anw bɛ ala deli sariya kalanbaliya la constitution préambule ni texte fɛn o fɛn préambule bɛ kuma sɛbɛn kɔnɔna miirina baw de kan o de préambule ye droit fɛsɛfɛsɛlen don constitution kɔnɔna de la nka préambule kɔrɔ de ye miirina ba minnu ni kuma bɛna bolo kan o miirina baw bɛ sigi préambule de kɔnɔna la an k'o to yen dɛ a ko jamana chef d'état ko mɔgɔ minnu bɛ commission africaine kɔnɔ a tɛ min dɔn commission africaine union africaine ka acte constitutif ma sigi charte africaine de y'a sigi mɔgɔ 11 de b'a kɔnɔ o mɔgɔ 11 minnu b'a kɔnɔ u tɛ kuma jamanatigi tɔgɔ la u tɛ kuma jamana tɔgɔ la u tɛ jamana représenté l'article 31 de la charte africaine a kɔnɔ kuma filɛ nin les membres de la commission siègent à titre personnel vible ale sariya kalanbagatɔ ni nin kɛra ale ka kuma sugu ye ne bɛ n yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ hali a ye charte africaine kalan n bɛ n yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ hali a ye constitution kalan i y'a ɲininka sisan ko Borjigɛniya k'a bɛ fan jumɛn fɛ a y'i munumunu k'a bɛ nkalon da i la ka bisigi da i la a bɛ ne dɔn a mana ne fan fɛ a ko e ma débat organisé i ma thème fixé o fixera ne n'ale de cɛ ko cɛ ni cɛ bɛna furu ka taa fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw ni dugutigiw ye ko ni constitution in tɛmɛna ko cɛ ni cɛ bɛna furu a ko résolution 275 d'abord a ko commission in ko ka baara dɔ ye charte interprételi ye o kɔrɔ ka kɔnɔkumaw kɔrɔ fɔ mais a tɛ min dɔn n'a sɔrɔ état dɔ de ye plainte kɛ état dɔ kama ko droit de l'homme bafouera ni jamana in kɔnɔ n'o mankan wulila commission bi article mankan bi article min nɔfɛ commission b'o ta k'o interpréter k'a fɔ vraiment nin de jo don wali ni jalakili don ta charte africaine kalan il connaît pas la procédure et je suis désolé k'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ bi sariya kalan ka tila ka na ni erreur sugu kɛ d'abord ne nana sɔgɔmada in na a ye n rassurer e bɛ bilen ka tabali ni tabali ba in sanfɛla a bɛɛ ye mangara ka fɛnw ye n'a sɔrɔ fɛn bɛ kunkolo la a ma se i ka taa imprimerie papier bɛɛ donni kana tabali sɔsɔ n'o ye donc ça suppose que a taara tugu ni bari-bariw kɛ il veut se prononcer je pense qu'un juriste ne travaille pas comme ça a ye maa consulter n b'a bɛɛ dɔn i bɛ se ka dantigɛlika bɛɛ la an k'o to yen de an ka don sɛbɛ kuma na résolution 275 a bɔra ka kuma dɔw fɔ sisan ko a fɔra ko orientation sexuelle ko cɛ ni cɛ ko muso ni muso donc ko o ye droit de o résolution ko ko droit défend vible ne ka miniti 10 tɔ a di mangara ma dɛ parce que kuma d'a ma a ka kuma bi kosɛbɛ moi j'ai envie vraiment de l'entendre de l'écouter a bi résolution 275 fa min kɔnɔ ko cɛ ni cɛ muso ni muso ko ka o droit ko min nege cɛnimusoya la o y'a ɲɛsin a musoɲɔgɔn ma cɛnimusoya la o y'a ɲɛsin a cɛɲɔgɔn ma ko résolution 275 fa min bɛ yen a kɔnɔ kuma mot kelen min bɛ yen n ka miniti 10 tɔ d'a ma a ka yira n na dɛ ayiwa ale bi an b'a jira radio fréquence 3 lamɛnbaga cɛ muso denmisɛn fara maabakɔrɔ kan k'a fɔ an bɛ débat la bi sɔgɔmada in na Yusuf Mangara ɲininkali min bɛ k'i la ayiwa o de ye i bɔra ka ayiwa min ye charte africaine min fɔ sisan min ye karamɔgɔ ɲanga ale y'a ka miniti 10 di ma miniti 10 de yan dɛ miniti 1 ani 30 secondes miniti 1 ani 30 secondes 18 minutes 30 secondes donc a tɔ une minute 30 secondes miniti 2 o farala kan wari tɛ n'a jan n ka foli b'a ye ok vible ni cɛ ni baraji Abdou Niang nɛn ka di a nɛn ye lamu de ye a bɛ mɔgɔ faga n'i ye Abdou Niang lamɛn i bɛ taa i b'i den d'a ma i t'i da ka sunɔgɔ nka sɔgɔma ala ka n'i ci dɛ i si n'i nana n'i y'a ye i bɛ kasi ɲɛji 2 la vible nɛn dumaniya a tɛ ɲɔ susu vible
Abdou de ko alimamiw jamana in kɔnɔna la k'u bɛ kutuba kɛ ni ale ka kumakanw de jumadonyaw fɛ Vieux Abdou Niang de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye mun ko gɔrɔtigɛniya bɛ constitution in kɔnɔna la don kibaru enregistrement bɛ maliyɛnw bolo n bɛ fɛ u ka bɔ n'a ye u k'a fɔ Mali fan bɛɛ ko Abdou Niang a été le premier journaliste après vous b'i bolo à dire k'a fɔ ka kuma identité du genre kan ko ale ye formation kɛ EMIA kuru kɔnɔna la EMIA kuru kɔnɔ Kulukoro k'a ye formation kɛ yen nɔ a kumana identité du genre kan Abdou Niang ko ɲama fɛn bɛ tun bɛ Mali code de la famille kɔnɔna la ɲama fɛn kuma kɔnɔ n bɛ fɛ Abdou Niang k'a fɔ n ye o ɲama ninnu o ye mun de ye sisan n bɛna nin kɔrɔ fɔ ye le droit de réponse n bɛ kuma a ye temps jan nɔ temps bɛ n bolo n bɛ kuma maliyɛnw bɛ faamuyali kɛ parce que n'i m'a ɲɛ i bɛ fili i bɛ mɔgɔ jaabi Abdou Niang kuma o kuma danbe hɔrɔnya n bɛna jira mɔgɔw la k'a fɔ Abdou Niang ka danbe n'a ka hɔrɔnya ye mun ye ok an bɛ continuer ne b'a fɛ sisan n balimakɛ Makla ɲininkali min kɛra ɲininkali jɛlen don Makla fɔlɔ Vieux Abdou Niang ko n ka yira a la résolution kɔnɔna la yɔrɔ mun na u kɛlen don ka kuma cɛ ni cɛ kan ani muso ni muso yani n ka to yɔrɔ la n ko de n ko Abdou Niang ko code de la famille kɔnɔna la ko ɲama fɛn fɛn taara ka bɔ ATT kɔnɔna la k'o bɛ constitution kura in préambule kɔnɔna la n bɛ fɛ o ɲama ninnu ye mun ye Abdou Niang ka tila k'a da limanaw tulo kan yana ale ka tila o la a ko da limanaw tulo kan o ye fila ye Vieux a ye ɲininkali min kɛ ne bɛ fɛ ni muso ye kɔnɔ ta don min na n'a garisigɛra don min na a tɛ den bange o don i sɔn o ma ne ko k'a fɔ ko ne ye ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na ko ne ko n ka kuma gɔrɔjɛgɛniya ka constitution kɔnɔna la n ko n y'a f'i ye n ko furu yɔrɔ in n ko o ye siniko ye Vieux bɛ seli a bɛ sun a ɲɛ bɛ Ala la Vieux b'a dɔn k'a fɔ o kuma in o tɛmɛna ne n'a ɲɔgɔn cɛ ale Abdou Niang kelen a bɛ yɛlɛ la ne bɛ fɛ voilà Vieux i b'a dɔn ne ye min faamu de bɛ ne ko an bɛɛ sariya sisan a ye an bɛɛ kunnafoni dibagaw ye a ye ne lamɛn sisan Abdou Niang ka ye ɲininkali min k'i la an k'o to yen mais ne bɛna ɲininkali k'i la a ye Vieux ma tila dɛ a ye kuma dɔ fɔ a ye nkalon tigɛ non Abdou Niang mais n'a nana débat bɛɛ k'o ye a ye k'i dɔgɔya non mais Youssouf non mais Commission africaine des droits de l'homme maintenant a bɛ ta cogo min na n m'a ɲɛfɔ Abdou Niang ɲɛna Abdou Niang ko ale ye professeur de lettres ye flash la o k'a ye professeur de lettres ye Abdou Niang ko ne ye sariya kalan ko ale bɛ Ala an tɛ débat la bilen ayi lamɛn Youssouf ko ni sariya dɔnbagaw ye ale tɛ sariya Abdou Niang anw tɛ Ala deli e ka sariya kalan anw tɛ Ala deli Abdou Niang e ka Youssouf i bɛ se ka namaya an tɛ ka débat kɛ bilen dɛ débat tɛ ka kɛ bilen parce que an ye ɲɔgɔn wele fɛn min kama o tɛ ka kɛ bilen ayi ne lamɛn sa mais a fɔra ko charte africaine e k'o jaabi bɛ n'i tilala kuma bɛ di Niang ma mais e bɛna taa ni nin bɛɛ fo ka taa heure ba Niang ye ne attaqué a b'a kɔnɔ wa ou bien a t'a kɔnɔ ne ayisa lamɛn sa bɛ nin e ka ne lamɛn sa ma ban o ma sa gɔrɔjɛgɛniya a b'a kɔnɔ wa ou bien a t'a kɔnɔ gɔrɔjɛgɛniya a b'a kɔnɔ n bɔra n'a prévu ye k'a fɛsɛ k'a jira limanaw la bon charte africaine voilà Abdou Niang b'a kɔnɔ voilà préambule ne yɛrɛ y'o ɲininkali k'i la voilà an bɛ na ni préambule yɔrɔ ɲɛfɔ an ɲɛna an bɛ na ni préambule o fɔ an ye préambule kɔnɔna la ne ko n ko jamanadenw u ka hakɛ lafasali n'o ye u ka droit ye n'o bɛ préambule kɔnɔna la Abdou Niang ko non ko ne tɛ sariya dɔn ko o tɛ préambule kɔnɔna la Abdou Niang a tun Vieux a fa ye ka kana tigɛ n'i deli an bɛ débat e ka sabali ne a kila kuma bɛ d'i ma ni Abdou Niang a b'a yɔrɔ jumɛn kɔnɔ voilà ni Abdou Niang tɛ se ka fɛn kalan ka ɲɛ n bɛ na n b'a dɛmɛ an bɛ lunette d'a ma mun bɛ se ka permettre a ka se ka kalan nin kɛ n balimakɛ kan'o fɔ ayi kan'o fɔ donc sisan nɔ préambule kɔnɔna la ne lamɛn sa préambule kɔnɔ ayi lamɛn kan'o fɔ o tɛ débat ye ok Vieux an ma na o kama problème t'a la an ma na ɲɔgɔn fiɲɛ fɔ kama problème t'a la fiɲɛ bɛ bɛɛ la non problème t'a la préambule kɔnɔ préambule kɔnɔna la préambule bɛ kuma mun de kan fɛn minnu bɛna fɔ constitution kɔnɔna la o fɛn ninnu a bɛ kuma o de kan o ye kelen ye n'o ye jamanadenw ka hakɛ n'o ye préambule kɔnɔna la Mali ye sariya o sariya k'i tɛgɛ nɔ bila la diɲɛ seleke 4 na a bɛ kuma o kan a b'a fɔ ko bon maliyɛnw jamanadenw sɔnnen don o ma o diɲɛ seleke 4
ulu sharia do ye jumɛn o charte africaine des droits de l'homme a yɛrɛ ɲang bɔra k'a fɔ ko charte africaine des droits de l'homme o de ye commission in sigi sen kan commission in bɛ sigi sen kan cogo di commission in bɛ sigi sen kan ni conférence des chefs d'état de i y'a faamuya conférence des chefs d'état n bɛ fɛ Abdou Niang ko n b'a a dalu filɛ nin b'a bɔ k'a d'a ma a ɲɛfɔ lamɛnbaaw ye. La commission est composée de 11 membres élus au scrutin secret par la conférence des chefs d'État et de gouvernement pour un mandat de 6 ans et renouvelable. Je le dis. Il faut qu'on redoie. Ko commission qu'on a là, moi tant que les bénos, moi oulube sougandi, jamana nyemo ko conférence de qu'on a là. Viable au djellendwa au djellente. Jamana nyemo oulube de commission 11 membres ici. Wa commission ici le te faire de kamade. Ka farafina jamanadenw k'ulu ka hakɛ lafasa ka promotion kɛ droit de l'homme na ani charte yɛrɛ kɔnɔna kumaw o interpréter k'o ɲɛfɔ o charte ko kuma min fɔ o dun bɛ an ka sariya sunba yɛrɛ kɔnɔ 1992 voilà o b'o kɔnɔna la mun de danfara bɛ awa o ni nin ɲɔgɔn cɛ Zible bi thème ye jumɛn de mais an bɛ ka kuma gɔrɔjigɛnɛ de kan voilà bi thème tɛ gɔrɔjigɛnɛ ani constitution kura n'est-ce pas gɔrɔjigɛnɛ ani constitution kura bon o gɔrɔjigɛnɛ ani o constitution kura in an b'o kɛlɛ kɛ fɔlɔ Zible an b'o kɛlɛ kɛ anw ko de ko fɛn bɛ o kɔnɔna la mun man ɲi anw ma mun bɛ lakarili kɛ anw ka danbe la an'an ka diinɛ la ni constitution kura in tɛmɛna o ye gɔrɔjigɛninw ka hakɛ de lafasalen ye Bathily yɛrɛ ko loi foyi tɛ Mali kɔnɔna la mun kɛlen don ka gɔrɔjigɛnɛ interdit ko o loi tɛ yen nɔ wa Bathily kɛla k'a fɔ tuguni ko diɲɛ seleke naani na n ka dalu ye mun ye ko diɲɛ seleke naani na Bathily ka dalu o dalu bɛ ne bolo ko ne ka dalu an bɛ na n'a ye ko diɲɛ seleke naani na ko sariya foyi tɛ yen nɔ ko sariya foyi tɛ yen nɔ mun bɛ minorité n'an tora tan an bɛna débat in jɔ parce que ne bolo an na kun ye ka na fɛn ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna u k'a faamuya mais bɛ ka taa cogo min na Abdou Niang n bɛna sɔn ka débat jɔ parce que non mais aw b'a ka kan jama tila fɔlɔ a ye ne lamɛn bɛni mais ni heure dir'e ma na mɛ sa i yɛrɛ kɔni b'a dɔn tɛ ka débat kɛ ne tɛ ka dɛmɛ aw si fɛ mais ɲininkali min kɛra la o jaabi mɔgɔw t'o kɛ Vible a ye ɲininkali min ne yɛrɛ ye ɲininkali min kɛ la o jaabi Vible vraiment n'i ye nin ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ Vible Abdou Niang an bɛ débat jɔ ɲininkali min kɛra la o jaabi an ka préambule kɔnɔ voilà n'o ye bugunlatigɛ ye a fɔlen don ko Mali sɔnnen don charte africaine des droits de l'homme sariyaw ma o charte africaine des droits de l'homme sariyaw o interprétation commission africaine des droits de l'homme fait o dɔ ye résolution 275 ye n'i ɲɛ b'a la tan a filɛ nin ye o résolution 275 o de ko dan tɛ se ka kari mɔgɔ la ka ta ka da i ka orientation sexuelle kan dan tɛ se ka kari la ka ta ka da i ka identité de genre kan i y'a faamuya ko bon k'ulu bɛ condamne la violence croissante et les autres violations des droits de l'homme, notamment l'assassinat, le viol, l'agression, la détention arbitraire et d'autres formes de persécution de personnes sur la base de leur identité ou orientation sexuelle et réelle ou supposée. Au Coran, pour résolution ko u kelen no ka ɲangili kɛ mɔgɔw la mɔgɔ minnu bɛ juguya kɛ mɔgɔ minnu bɛ juginin kɛ mɔgɔ minnu bɛ fagali kɛ gɔrɔjigɛninw fagali gɔrɔjigɛnin n'o ye LGBT lesbienne gay bisexuel transsexuel olu de ɲɛfɔlen don ni orientation sexuelle ye i y'a faamuya n'o ye minorité sexuelle ye Bible an ka préambule kɔnɔna la a sɛbɛnnen don k'a fɔ ko instruments juridiques internationaux i b'o kɔrɔ dɔn wa sariya sunba fɛn fɛn talen don diɲɛ seleke naani jamanaw fɛ ani Union africaine jamanaw fɛ ko Mali kelen don ka bolonɔ bila olu bɛɛ la wa Mali sɔnnen don o ma olu sariyaw ko o kɛra san jumɛn an ka préambule kura y'a fɔ préambule kura y'a fɔ ko diɲɛ seleke naani kɔnɔna la instruments juridiques internationaux fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'o bɛ tali kɛ gɔrɔjigɛninw ka lafasali kan ani hakɛ caman wɛrɛw i n'a fɔ n bɔra k'o hakɛ dɔw fɔ ko Mali sɔnnen don olu hakɛ bɛɛ ma donc ko o hukumu de kɔnɔna la a ka kan Mali ye jamana ye Mali kelen tɛ dɛ Afrique jamana fɛn fɛn y'i tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn na i ka sariya ta sariya min bɛ gɔrɔjigɛninw lafasa i kan'u to mɔgɔw bolo mɔgɔw ka se ka dankari u ka hakɛ la Vible o b'an ka constitution kɔnɔna la
En la constitution que nous, la charte africaine est reconnue, charte africaine interprétation de résolution, commission africaine des droits de l'homme fait, les Jamana Nyamogoli ou Lucie. Bibi Namedomna, Gordigania a interlinté Malikonala. Wa, Sharakisa Beta Jena, Moume minorité ou la façade, minorité au Corodoa, fait monumentant, monumentant, minorité ethnique beno, Noé Kafoko, Shia Moro, ethnique, minorité linguistique beno, oui, quand, minorité sexuelle, Noé, monumentant, n'a pas fait LGBTI, Gordiganu, transsexuel, bisexuel, ni oui, ya famia, ministre de Corée, ko o loi te dien kono, ka foko mali mi tereno blamuna mumbe minorité protégée. O banga sharia sumba konna la. Donc, no asoro ni Gordiganu la fasalite mali konna la. Shini machine mere. OK. Anga gouvernement nga boka foko mu tereno bla o sebe no we keleye, wa uga sharia ta. Sharia mbe Gordiganu nyangi. OK. Karamo klobana, almani klobana. Wallahi anga chef nyana. Parce que journaliste a corps de Gafoko Dambe. Journaliste a corps de Gautier. Mais puis Gafoko Tchou. Chini Gafoko Tcha. Ah, Abien a régiment au Boulé. Youssouf Mangaraka Wati Dafara. Ambe Hagatoni ke Lamebo fait. Barsabu. Mini débat à d'abord Maukaseka famille solo. Awamba ni débat qu'elle a fait. Youssouf Mangara. Abdou Nyangamba ni na aufé ñi ngali mënu mbike anga pmawla ko so oh charti mi nap mono ka sisa charti africaine ame minute tandima awa abe mali anga sharia sumba kono kabini 1992 ko so oh munde la sisa abena foka foko bena bangeni gorji gani yaay leble mi fo ka ya fadeli malion fait o chamayo ka urudi tige parce que atuntara fuye ko dambe la gauche to do nuka dine constitution ina temena tiani tiabe furu musoni musobe furu kabi sogoma ubi kabi 7h ni 6h dobu kane wole kabi doku injora dobu wole ligatala na frako mo munu yo kuma fo anyana ubina dalu jira ananini ulu kuma kame fie ni fo anyira yini tomo utunga fo ko jege bijila antumbo famia katemenika yeble eko 600 ayaka kuma fa imma eko 600 non ko ibi debajo ni ye debajo ya ka duwaw de jabiya yo u ka duwaw ye ni de debaka jo kana debajo a demander direction fait u ka 30 minutes fara aka erka halibi pour que anga la mais parce que ni manga ke nyaga nyaga ko to u ka temeti kana debajo de ko nyang de folo kuma na gorjigani yaka na registrement mi mimbolo bona kuma ko ne de folo kuma na ko gorjigani aba kono ne mi fo ngo président Ibeka aka janvier discours akoko constitution bena yelema ko mali bena droit courant do lad nati akonnala au droit courant kira djumé convention contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes convention relative aux droits de l'enfant okoro sariya diɲɛ bɛnkan minnu bɛ yen n'a bɛ tali kɛ denmisɛnninw ka hakɛ musow ka hakɛ o matarafali ma o fila de taara ka don constitution kɔnɔ n ma n ko code de la famille n'i y'o convention ninnu ta k'a lajɛ code de la famille kɔnɔ kumaw olu dɔw b'a kɔnɔ i n'a fɔ cɛ ni muso a bɛɛ dama ka kan silamɛya sariya la ni muso cɛ ni muso tiɲɛ ta yɔrɔ la cɛ ta ka ca muso ta ye o convention ninnu tɛ sɔn ma parce que olu bolo cɛ ni muso bɛɛ ye kelen o bɛ silamɛya sɔsɔ an hakili la code de la famille waati a mankan wulila u y'o kumaw de ta ka t'o bayɛlɛma ko ne yɛrɛ ko tan ne yɛrɛ ko tan i b'u ɲininka k'u ka kumakan kelen joué k'a yiri la kuma jɔlen si tɛ yen u bɛ se ka min sɔrɔ k'a yiri la nka o bɛɛ ye kuma Akoko commission africaine ko chef d'état ko o jamanatigiw de b'u sigi mbora ka fo sisan ni sariya kisɛ kɔnɔ kuma ye kaba ye kuma daminɛ article te yen a kumana ni min ye foyi te yen a sera ka ɲininkali min jaabi i ye kuma d'a ma siɲɛ joli joli k'an ka 10 minutes tɔ d'a ma a ma se ka foyi fɔ a la a fɔra de ko sariya filɛ nin article 31 les membres de la commission siègent à titre personnel jamana ni i bɛ fɛ ka kɛ candidat ye maa 11 na i bɛ se k'i ka mais mɔgɔ 2 tɛ se ka bɔ jamana kelen kɔnɔ a b'a ka candidature déposer donc ni farafinna jamanatigiw nana olu de b'a lajɛ et puis a vote ye gundo de vote de bɛ kɛ
ka lajɛ anw bɛ nin ta u bɛ voter ni votera ka bila kɔnɔ i tɛ jamana représenter i tɛ jamanatigi représenter i bɛ i yɛrɛ kelen pewu de tɔgɔ la ka commission ka baara kɛ commission yɛrɛ min fana don Union africaine ka acte constitutif ma sigi charte africaine de y'a sigi Bible bɛ don constitution kɔnɔ komi kuma dira ma dɛsɛra 20 minutes a ma se ka foyi fɔ a la 92 constitution ye ɲininkali k'a la u bɛ k'a kɛ i n'a fɔ charte africaine bɛna don constitution kɔnɔ ɲinɛn de i y'a ɲininka o kuma o charte africaine bɛ constitution kɔnɔ depuis 1992 san 20 ani kɔ o kuma ni olu ka kɛlɛ ye ko constitution kana yɛlɛma u dun bɛ charte min kɛlɛ la o b'a kɔnɔ donc aw bɛ ka gɔrɔjigɛniya de dɛmɛ wa parce que a b'a kɔnɔ déjà ne kɔni bolo na aw danganiya bɛ ko gɔrɔjigɛniya bɛ charte africaine kɔnɔ aw bɛ kɛlɛ de kɛ ko constitution ka yɛlɛma ka charte africaine bɔ a kɔnɔ nka aw ko constitution tɛ yɛlɛma a bɛ gɔrɔjigɛniw ka baara de la on pose la question ni hakili dɔ ye ko dɔ dogo i ni baganw tɛ kuma na i ni hakilimaw de bɛ kuma na hakili wɛrɛ de bɔ n'a ye an k'o to yen dɛ u sinsin bɛ yɔrɔ min kan ko article 2 charte africaine article 2 an ka kuma fɔ dɔɔni dɛ Bible comme a dɛsɛra k'a kalan mɔgɔw ka mɛn exactement mun de b'a kɔnɔ ne b'a kalan a ka mɛn charte africaine article 2 ko toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis par la présente charte sans distinction aucune, notamment des races, d'ethnie, couleur, sexe, langue, religion, opinion politique ou toute autre opinion, d'origine nationale, sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Mɔgɔ magan ka kɛ den kɛrɛfɛ ye ko ministre a ye nkalon dɔ da ministre Bacili la fɔlɔ ne t'a ka porte-parole ye mais je suis journaliste ko Bacili ko minorité bɛ jamana constitution kɔnɔ Bacili ko Mali constitution article 2 toute discrimination fondée sur le sexe l'origine la langue la race l'ethnie est prohibée ni minnu filɛ nin ye ninnu de ye minorité ye minnu ko fɔlen don Mali constitution kɔnɔ siya dɔ kana kɛ den kɛrɛfɛ ye k'u jama ka dɔgɔ jamana kɔnɔ kan dɔ fɔbagaw kana kɛ den kɛrɛfɛ ye musow kana kɛ den kɛrɛfɛ ye ani min ye diinɛ dɔ ye u kana kɛ den kɛrɛfɛ ye k'a fɔ k'u ka dɔgɔ constitution bɛ kuma o de kan o article 2 charte africaine ale de fana kɔnɔkuma ale Mali constitution article 2 a kɔnɔkuma bɛɛ ye kelen ye mais u ti min dɔn i bɛ charte africaine préambule ta k'a lajɛ réaffirmant l'engagement qu'ils ont solennellement pris à l'article 2 de la dite charte d'éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l'Afrique. Article 2 ni jamakulu kana kɛ den kɛrɛfɛ ni jamakulu kana kɛ den kɛrɛfɛ a taara par rapport au colonialisme ne ye tubabu ka jɔnya ye article 2 préambule filɛ nin charte africaine par rapport au colonialisme, je répète, réaffirmant l'engagement qu'ils ont solennellement pris à l'article 2 de la dite charte d'éliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l'Afrique. Farafina tubabu jɔnya ye minnu kɛ den kɛrɛfɛ ye article 2 bɛ kuma o de kan par rapport à la situation coloniale. Au article 2 ni maa taar'i to kan k'e bɛ gɔrɔjigɛni ko kuma ɲɛfɔ i b'i yɛrɛ kɛ yɛlɛkomɔgɔ ye surtout n'i ye sariya de kalan comme on le dit préambule ko cogo di u yɛrɛ ka jurisiw ko préambule ni constitution wali sariya kɔnɔ kuma tɔ ye préambule sɔsɔ n'o ye ɲɛbila kuma ye o yɔrɔ ye lankolon de parce que wajibi sariya kɔnɔ kuma tɔ b'a ɲɛmada préambule fɛ charte africaine donkan ko cogo di a ko diɲɛ sariyaw farafina bɛ a ɲɛmada olu fɛ droit de l'homme hukumu kɔnɔ ko nka ko mun bɛ yen a ye don Wikipédia kɔnɔ diɲɛ dɔnni soba tenant compte des vertus de leur tradition historique et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leur réflexion sur la conception des droits de l'homme et des peuples. Qu'est-ce que ça veut dire? Farafina jamanatigiw ko diɲɛ bɛnkanw u bɛ min fɔ droit de l'homme ko la an b'an ɲɛmadaw fɛ ko nka farafina bi jateminɛ kɛ a yɛrɛ ka laada
a ka tariku a ka danbew ni a ka diinɛw olu bɛ fɛn minnu kofɔ ko ninnu de ye droit de l'homme ye farafinna bɛ olu de ta u tɔgɔ ma k'a fɔ ko an sɔnna nin de ye droit de l'homme ye a ye don internet kɔnɔ dɔrɔn a ka taa Wikipédia site kan wala a ka charte africaine yɛrɛ kɔnɔ kuma a page fɔlɔ préambule o kɔnɔ kuma de filɛ nin ye farafinna danbe ɲumanw ani tariku ani laadaw gɔrɔdigɛniya b'a la wa parce que n'an y'an ɲɛma da diɲɛ sariyaw fɛ n'an ma nin fɛɛrɛ sigi diɲɛ mana bɛn kan ko gɔrɔdigɛniya ye droit de l'homme ye farafinna tɛna se ka kuma bilen c'est pourquoi depuis donkan u ko anw ka laada n'an ka tariku an'an ka tradition bɛ fɛn min yira an na an'an ka diinɛ k'o ye droit ye anw b'o de dɔn ko droit de l'homme don donc 2014 ni k'u ka kuma charte africaine kan u bɛ taa résolution de ta résolution ye mun ye commission africaine olu de sigira u kelen tɛ dɛ américains tun b'u la nanzaraw ka ONG olu tun b'u la olu de farala ɲɔgɔn kan ka taa ni article 2 ta k'a fɔra de ko hadamaden charte africaine ko hadamaden man ka faga i man ka jongi dan man ka kari la ka da kan k'i ye gɔrɔdigɛni ye donc ko n'a bɛ o cogo la ko gɔrɔdigɛni fana hadamaden don jamanaden don a man kan ka faga k'u b'a ɲini farafinna jamanatigiw fɛ u k'a lajɛ ka u y'u deli de prix les états o kɔrɔ de an b'u deli u ka jateminɛni kɛ gɔrɔdigɛniw n'u lafasabagaw kana na faga o kɔfɛ ni u fagara enquête ka kɛ a ladaniyala farafinna jamanatigiw kulo kan Cameroun ali sini gɔrɔdigɛniw bɛ faga Uganda bɛ charte africaine kɔnɔ o ye loi ta ko k'u faga ni gɔrɔdigɛni b'i kaso n'i ma ko fɔ e bɛ taa kaso la gɔrɔdigɛni bɛ faga farafinna jamana 53 o de bɛ charte africaine kɔnɔ Mauritanie b'o la o ye république islamique ye ma d'a la k'a fɔ ko gɔrɔdigɛni ko kuma bɛ se ka bɔ da kɔnɔ Mauritanie ko charte africaine bɛ yen Soudan b'o la république islamique don a tɛ ku cɛ la i ka gɔrɔdigɛni ko kuma b'i da k'a fɔ ko charte africaine bɛ yen mi kuma laban ni yɔrɔ min ye Vieux a ɲiningara sisan ko résolution kɔnɔ cɛ ni muso bɛ furu yɔrɔ min a k'a yɔrɔ kelen yira a ma se ka fɛn f'i ye charte africaine bi 92 constitution kɔnɔ o ni min kuma bɛ senna bi danfara jumɛn b'u cɛ a ma se ka fɛn f'i ye charte fila tɛ yen o charte ye kelen de ye min taara 1981 protocole fila de bi charte africaine na résolution ni protocole tɛ kelen protocole dɔ taara 98 o bɛ kuma denw ka droit kan protocole dɔ taara 2003 o bɛ kuma musow ka kuma kan n'o ye npogotigini selijili ani npogotigini kana furu n'a sɔrɔ a ma san 18 bɔ hakili code de la famille wagati ninnu kɛlɛ kɛra min ye charte africaine ye Vieux waati dafara article 18 o ko cogo di min yɔrɔ tɛ kalan ka bɔ kuma na a ko la famille est l'élément naturel et la base de la société elle doit être protégée par l'État qui doit veiller à sa santé physique et morale l'État a obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la communauté ko du de ye jamana sinsin bere fanga wajibi do fanga ma a ka du tanga an ka laadaw ni danbew ka denbaya dɛmɛ ka se k'o danbew latanga a kɔnɔ kuma article 27 les droits et libertés de chaque personne s'exercent dans le respect du droit d'autrui de la sécurité collective de la morale et de l'intérêt commun m'o yɔrɔ kɔrɔ fɔ ko droit minnu kofɔlen don a bi ani liberté a bi waleya sira jumɛn fɛ a bi waleya jamana ani farafinna danbew ye fɛn minnu ko fɔ ko jogo ɲuman don o bonyani kan est-ce que gɔrɔdigɛniya ye jogo ɲuman ye farafin bɛɛ b'i yɛrɛ ye min kɔnɔ est-ce que gɔrɔdigɛniya ye intérêt ye farafin bɛɛ b'i yɛrɛ ye intérêt min kɔnɔ donc ni sariya kalanbaga ye charte africaine kalan ni restriction minnu ni Afrique dirigeants y'a kɛ e m'o ye ka taa résolution dɔ ta ko ni constitution tɛmɛna ko cɛ ni cɛ bɛ furu ka résolution dɔ kɔnɔ kuma ta k'o yanga sanfɛ i ɲiningara ko cɛ ni cɛ bɛ furu yɔrɔ jumɛn o résolution yɛrɛ fana kɔnɔ e ka dɛsɛ ka kuma yanni ye minute fila ta an b'a fara ayiwa an balimakɛ ta kan o ka kan minute 12 nka an bɛ min ɲini radio ye radio commercial de ye o kɔrɔ ye anw sigilen bɛ jago de kama a ye min laɲini n'o ye minute 30 ye karamɔgɔkɛ i jɛna n'a ye an ka fara kan wa a bɛ sara rendez-vous ayiwa baasi tɛ ayi o tɛ problème a bɛ sara ka rendez-vous b'e bolo ayiwa baasi tɛ sisan n bɛna ɲininkali min k'i la Yusu Mangara n bɛna question de poser kun ɲininkali min bɛ n bolo sisan
Oui, si ça m'est et pour la charte min fo sisan a ti se ka tafio ka kɛ sariya ye nka ni dun y'a jateminɛ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan n'o ye Mali ye min ye anw ka du ani denbaya ye furu bɛ ka ban anw ka sariya yɛrɛ kɔnɔ n'o y'an ka furu sariya ye n'o ye ayiwa i ka dɔn code de personne et de la famille o jɛlen don o y'a jira k'a fɔ mariage bi kɛ cɛ ani muso de ni ɲɔgɔn cɛ e hakilina ye jumɛn ye? Violé i ka ɲininkali diyara n ye nka yanni n y'i jaabi a ka kan n balimakɛ Abdou Niang a ye kuma caman fɔ n bɛ hakɛto ɲini kɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɛ ka f'u ye u ka yafa n ma sɔgɔmada in na. Vieux namimaya o kɔrɔ tɛ tiɲɛ ye dɛ, kanfilatigi o kɔrɔ tɛ tiɲɛ ye dɛ, su ni ca o tɛ tiɲɛ ye dɛ. Vieux ne ko n ko chef d'État de bɛ commission africaine des droits de l'homme membres sigi a ko k'a bɛ n sɔsɔ n bɛ limana u b'a f'u ye u ka taa Wikipédia kan u ka taa Google sanfɛ u ka don Union africaine site kɔnɔna la u b'a ye k'a fɔ a sɛbɛnnen don noir sur blanc k'a fɔ ko nin 11 membres in mɔgɔ 11 chef d'État africain ka conférence la olu de b'u sigi. Abdou Niang kelen n'o ka Vieux n bɛ fɛ ka kuma dɔ fɛnɛ fɔ ni Abdou Niang ye i attaqué ne la i b'a to a ka kuma an bɛɛ ye kunnafoni lasebagaw ye. E yɛrɛ ye pɛrɛn dama min kɛ bɛɛ tulo b'a la. An bɛɛ ye kunnafoni lasebagaw ye. E yɛrɛ ye pɛrɛn dama min kɛ. An bɛɛ ye mɔgɔw bɛ ka kuma Abdou Niang tɛ ka fɛn fɔ. Mɔgɔw tulo b'an na. E ko ne b'a dɛmɛ. Mɔgɔw tulo b'an na. E ko ka sɔrɔ i ma na. Vieux bɛɛ y'a dɔn. An bɛɛ ye kunnafoni lasebagaw de ye. Mais min ɲininkali min kɛra o jaabi dɔrɔn. A bɛna jaabi o. A bɛna jaabi i bɛ ne tigɛ n ka kuma la nka i bɛ Abdou Niang to a ka kuma. Mɔgɔw tulo b'an na u b'u ka jugement kɛ. Mɔgɔw ka jugement kɛ. Mɔgɔw bɛ jugement kɛ. An bɛ continuer n'a ye. K'o fɔ sa. An bɛ continuer n'a ye. Abdou Niang ti sariya dɔn. Abdou Niang ye. Mais ne yɛrɛ ye ɲininkali min kɛ. Ɲininkali bɛna jaabi. Mika ɲininkali jaabi. Après Abdou Niang jaabi. O jaabi fɔlɔ ne ka ɲininkali jaabi. Charte kɔnɔna la. Charte bɛ tali kɛ farafindenw olu ka hakɛ jigi de kan. I y'a faamuya? Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. An balimakɛ ye article 2 fɔ. Yɔrɔ n y'a f'i ye ko loi de b'a ta. Loi de b'a ta fɔlɔ dɛ. Abdou Niang Vieux jamana kɔnɔ n bɛ fɛn dɔ f'i ka se k'a faamuya. Sarakisɛ o sarakisɛ bɛ ta jamana kɔnɔna la a sariya kisɛ a ka ni i mada constitution de ma ni sariya o sariya n'a bɛ constitution sɔsɔ o sariya tɛ se ka ta jamana kɔnɔna la e ka kuma faamuya anw ko k'a fɔ ko ni jamanadenw ko ni constitution in votera gɔrijigɛniya waleya a bɛ sabati jamana kɔnɔna la gɔrijigɛniw ka hakɛ a bɛ d'u ma gɔrijigɛniw bɛ se ka bɔ k'u ka ko kɛ kɛnɛ kan lieu publics kan dan tɛ se ka kari o la o bɛ article min kɔnɔ e k'o fɔ an ye. Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente charte, sans distinction aucune, notamment des races, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion d'origine nationale ou sociale, de fortune de naissance ou de toute autre situation. Mais il faut que voilà. Nikoro. Ko mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ yen nɔ i ka hakɛ kan ka d'i ma ka da c'est à dire i tɛ se ka ɲangi ka da i ka rasi kan n'o ye i ka siya ye i tɛ se ka ɲangi ka da i ka ethnie kan ni o ye i bɔkolo ye i tɛ se ka ɲangi ka da i couleur kan i tɛ se ka ɲangi ka da i sexe kan sexe ye mun ye cɛ muso nka diɲɛ sariyaw loi kuraw la n'u ko mun ma ko orientation sexuelle ni anw ka résolution 275 kumanen don o kan résolution 275 tɛ foyi wɛrɛ ye dɛ commission africaine mun sigilen don sen kan a fɔra de k'a fɔ o ka baara de ye baara ye mun bɛ kuma minnu bɛ charte kɔnɔna la ka droits k'a lafasa commission africaine ka baara tɛ baara wɛrɛ ye ka article mun bɛ charte kɔnɔna la ka interpréter ka kɔrɔ di u ma donc olu kɔrɔ dili o dɔ la kelen o de ye nin ye k'a fɔ ko 81 charte tun bɛ ta wagati min na fɛn caman bɛ yen nɔ ɲɛfɔli tun ma k'a la donc an b'a interpréter a interprétation o de ye résolution kɔnɔna ye u ko k'u bɛ segin k'a fɔ
farafina jamanaw ye k'a fɔ ko article 2 bɛ charte kɔnɔna la ko o article 2 ko den kɛrɛfɛ mɔgɔ si man ka den kɛrɛfɛ ka da i ka diinɛ kan ka da i ka couleur kan ka da i ka race kan ka da i ka sexe kan ka da i ka kan kan i y'a faamuya donc o kɔnɔna la u ko tuguni ko article 3 ko o ko que toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi. Donc, au corps k'a fɔ, i kɛra cɛ ye, i kɛra muso ye, i kɛra gorojigɛni ye, i kɛra bisexuel ye, i kɛra transsexuel ye, n'u b'a fɔ o ma ko LGBTI, n'o ye minorité dɔ ye, k'a fɔ u mɔgɔw man ca, a bɛ fɔ o de ma ko minorité. Donc, n'i b'o o fɛn fɛn la, aw bɛɛ ka hakɛ kan ka kɛ kelen ye sariya ɲɛfɛ. O ye fila ye. Notant que les articles 4 et 5 de la Charte africaine disposent que tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne, que la torture physique ou morale et les peines ou tous les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. Abnyanko, ko résolution yembe a fode ko amba nyini aw fe aw kan ke. Jeble, ati sharia do. U ko de ko adagalinte. Interdiction. Mo ba se ne sotrama on kane. Ali parantu ba koro do. Interdiction koro de adagalinte. Aw farafin jamana fɛn fɛn sɔnna k'aw tɛgɛ bila charte in kɔnɔ k'aw tɛgɛ nɔ de k'a fɔ k'aw sɔnna ma. San 1981 a bɛ fɔ fɛn dɔw ma ko génération de droit. Droit bɛ évoluer de. Première génération de droit bɛ yen, deuxième génération de droit bɛ yen, troisième génération de droit bɛ yen nɔ. Dernière génération de droit i b'a dɔn o ye mun ye wa? O ye gorojigɛniw ka lafasali ani environnement. Droit de l'environnement ka tali kɛ k'a fɔ ko an ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ an ka yiridenw an ka kungo kɔnɔna ani couche d'ozone k'a fɔ ko n'an ma sabali a bɛ na ka na k'an ka hadamadenya yɛrɛ k'a ban pewu. Donc olu ka hakɛ dil'u ma, olu protégelen don. Gorojigɛniw fɛnɛ olu fɛnɛ lafasalen don dernière génération de droit kɔnɔna la. O bɛɛ de bɛ résolution in kɔnɔ. Résolution in tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ, commission mun sigilen don jamana ɲɛmɔgɔw fɛ olu de bɛ charte in ta k'a kɔrɔfɔ. Kɔrɔfɔli dɔ o ye résolution 275 ye. Charte taara san 1981, résolution in taara 2014. I ye ɲininka 92 constitution na. N y'a fɛ ko 92 constitution kɔnɔ na Mali kelen don ka charte reconnu. Mais nin taara de san 2014. San caman kɔfɛ dugu jumɛn a taara Luanda Angola. I y'a faamuya? A taalen Luanda Angola n bɛ fɛ ka kuma dɔ fɛnɛ fɔ a ti sariya dɔn n bɛna n b'o ɲɛfɔ a ye a k'o faamuya. Les résolutions sont créatrices de droits dans l'ordre juridique international. Une résolution est un texte ayant une valeur juridique contraignante. Résolution charia de do charia kisɛ a bɛ ta a bɛ laboli. Ale Abdou kelen a ka vidéo kɔnɔna la anw ti ɲinɛ dɛ, a y'a fɔ résolution ma ko charia kisɛ ni mɔgɔw dalen tɛ na u ka taa Abdou ka page kan u b'a ka vidéo ta ka lajɛ, a y'a fɔ résolution ma ko charia kisɛ a jo do yɔrɔ la dɛ, parce que les résolutions sont créatrices de droits dans l'ordre juridique international. C'est-à-dire que résolution de droit créé diɲɛ charia sunsunbaw kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ. Résolution valeur de bala. I y'a faamuya? N'a taara a bɛ waleya. Donc Mali y'i tɛgɛ nɔ bila la i bɛna Mali kelen n'u ka gorojigɛniw ka hakɛ lafasa. Vieux bile an ka continuer a fɛ. Abdou Yanko a ka kuma kɔnɔna la n bɛ kuma kelen fɛnɛ fɔ 92 fɛn dɔ bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko l'esprit de la loi. Bacili mun ye ale ka terminus na ka université ye. Bacili kumana esprit de la loi kan. Sariya bɛ ta ni hakilina minnu ye. Vieux bile 92 Mali sariya tatɔ la a taara ni hakilina mun ye ani 2017 ta bɛna ta ni hakilina mun ye vieux bile u ti kelen ye. Musa Traoré Alpha Umaru Konare y'a ta ni hakilina mun ye ani Ibrahim Boubacar Keita bɛna ta ni hakilina mun ye u ti kelen ye. U ko code pénal kɔnɔna la ko gorojigɛna kun ɲangilen don ko politicien minnu bɛ kule la bi k'olu de y'a bɔ a kɔnɔna la. Yɔrɔ président de la république député de kunna wagati yɔrɔ a kɛra ɲɛna a ma wuli ka kuma a ma fɛn fɔ a seginnen fanga la mun de la a ma loi ta k'a dɔn an ka code pénal kɔnɔna la k'a fɔ ko anw ka jamana tɛ sɔn ni gorojigɛniya ye. Gorojigɛniya dagalen don Mali kɔnɔna la bi an bɛ don min na i n'a fɔ bi a ma ban. A ye exemple dɔw ta a ko Uganda ko o kɛlen don ka charte reconnu ko nka ko sariyaw talen don Uganda
Allahu akbar ko sharia nunu ka fara ko ka gorje nu faga ku datu kaso la limanaw abdu yang ci recherche ke abdu yang ci droit do abdu yang ci psychologie de mena mba kana bi bati diga université kayinde isu mangara fa diga université be ano abda kuma sharia mun kan ko sharia ote Uganda mena mbo nye fanya na Uganda gouvernement we sharia inta le JS le kenadi mo bora ka fam beke mangaye ka sika fokati sikake mena me déclaration no kala anga limana hukuro daga ugalla me no ye madame Sekagia o commissaire des Nations Unies pour le droit là-bas ani monsieur la rue ani monsieur la rue ou ko adopter le projet de loi serait une violation flagrante des normes internationales relatives aux droits de l'homme et aux normes énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Vieblé, Limanao, Mouklobana, a charte africaine mène déclaration qu'on wa au mame, Vieblé Yamero. Koni Uganda ni sharia kiseta, ko koroko ae dankari. Gorge yonu hakela ko koroko charte africaine mu aya bolono blala aya soso donc ko Uganda ye charte africaine soso e waro mun kera ko fe pression que le Uganda soso avec Cameroun mu ta exemple là mais c'est ngana Uganda rapidement avec Cameroun ta exemple là avocat do beno mekla ko Alice Nkom défenseur des droits de l'homme de Alice Nkom ko non militi flamen dirima abana parce que nene sharia kisei Uganda sharia kisei ati Uganda législation kono bi ata kono chini ou ya retiré 6 mois après son adoption ata cour constitutionnelle là cour constitutionnelle ko ika wati dafara jeble nana mabene abdu nyang name abdu mbe galo abe non abdu nyang ko be la mabene ika wati dafara Yusuf abdu nyang ko so minute temps ani minute tanda anyodi mais ambale make aka minute temps ayo dafa minute saba yɛrɛ farala kan nka ngando ma minute 10 ani fila an b'o di ma ni tilala kuma labanw an b'o di bɛɛ b'i ka kuma laban fɔ ni ɲininkali min k'a la n bɛ ɲininkali kelen segi e yɛrɛ ma Abdul e y'a jira malidenw na k'a fɔ min ye awa an ka sariya sunba min bɛna ta i y'a perepere latigɛ i ko gwarijigɛniya t'a kɔnɔ n y'a fana ɲininka sisan min ya awa filɛ ka charte ko kuma min fɔ nin a tɛ se ka taa n'a ma kɛ loi ye anw dun ka sariya kɔnɔna na n'o ye an ka du ni denbaya ye an ka tabiyaw an ka code des personnes et de la famille a jɛlen don a y'a jira k'a fɔ cɛ ani muso de bɛ furu kɛ e ka hakilina ye jumɛn o la. Bɛbile ne maloyalen don n maloyara parce que ni nin débat in bɛ ka lamɛn diɲɛ kɔnɔ ka fɔ an ka sariya kalanbagaw bɛ débat kɛ nin cogo de la kuma yɛrɛ u bɛ min wele ko de kɔ ka lan logique ti kumaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko kuma fɔlɔ la ko ale ye wele ko cɛ ni cɛ furulen ni muso furulen k'a t'a kɔnɔ a bi sisan papiyew kɔnɔ a ko tuguni ko gɔrɔjigɛniya a fɔra k'a ka yɔrɔ yira a ma se k'a yira sisan mankan wulilen a bɛ ka fɔ tuguni ko gɔrɔjigɛniya dagalen don finalement ale yɛrɛ bɛ logique jumɛn de kan an k'o to yen kow ka ca a ka bilagosi sera e ma u b'a ɲini ka ŋaniya bange e la Facebook kan u bɛ taa girin ko e ye ne dɛmɛ bɛɛ ye débat mɛn ma kuma maa si ma kuma bɛɛ y'a ye n bɛ se k'a fɔ ale yɛrɛ dɛmɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan an k'o bɛɛ to yen a ye ne neni ne bolo an bɛ argument ko kɛlɛ de la n da b'an bɛɛ bolo ka neni kɛ neni min i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲin'a kɔnɔna la mais c'est l'argument de ceux qui n'ont pas d'argument et ça relève le plus souvent de l'indigence de l'esprit an tɛ kuma jɛɲɛ o kunna ko minorité a ma se ka foyi fɔ Mali constitution kɔnɔ minorité sexuelle ko kuma wali fɛn ko kuma ale ye sariya kalanbaga de a ma se ka foyi fɔ charte africaine na ko article 2 je dis que article 2 a taara ka kɛɲɛ ni situation coloniale de OIA de y'a sigi sen kan a y'a sɔrɔ jɔnya kɔlɔlɔw a ma ban farafinna fan bɛɛ article 2 a taara par rapport à ça donc
résolution et droit de l'homme défenseur ministre présenté foité droit de l'homme défenseur de Tara Faranyonga en 2014 ko na manya charte africaine ko adamaden be kelen sariya nyakoro jamanaden be kakan Allah tanga kana faga danga na karala ko na manya ko charte africaine yere o kuma fo gorjigani ye adamaden de o kuma ko afana u fagali ka dabla kuma be freni bible ayi Uganda tafo ko Uganda ko sariya in ka retiré la mais Uganda sariya min be en vigueur ni minena gordigene la shi ka sorido gouvernement ye a ñini ka renforcer de ika faga ibi tumin kono no tigu ma fo luka ta kasola pourquoi on ne dit pas ça ubi malion do flila no de fo ale era ni papier mu nambe kana ton ega tabali kambi a papier iba fo furufuru la pour moi katako tata ka recopier au titoni mimba le bolo c'est l'information ce n'est pas la connaissance la connaissance s'acquiert par l'expérience le reste n'est que information nyo de fo kuma damene na ngaye mo munu consulter ne ba bedo et c'est pas pour rien que plateforme bana et kana ou représenter plateau kambi ils savent de quoi je parle kuma chama mi fo ni nyang ti tabalika Niang be tawalika ibi dafale c'est pourquoi sera keneka ka kuma folo kera kunna no ko furuko kuma ta kono andu sigi kuwi odi ni ko ko ta kono donc je pense que nyang yeni fo ay kan fla fo ami tabalika sani kan fo adalu yira kuma jira donc iya nyini ga 600 mali sariya ko cheni chede bi furu cheni muso de bi furu très bien mali sariya ko il y a une gassison ko akanya folikie amaseka foi fala franchement ni mogo biseka sariya kalan jamana kono ko ni nyogo nyini gali subi ke ila les notions élémentaires ko etise ko jabi amba an yere nyini ga ko ma otigi diplôme yere soro chokodi la question se pose mali kodi akoko a conformité avec la constitution constitution kono kuma yoro mimba yira ko cheni chebi furu amba nyini ngode la aya ira soso yentuguni parce que ko constitution kono ko furu ko kuma ko ale mo fo ko tale aknai anu nga débat kunyoyi akala kana ko non ko kodi ko ni furu sariya ko no constitution soso ko sariya mai franchement kuma do bi an kana fote ale politique mo godi politique mo to be o joko fe o ma songa kuma samani yorokuna ils savent mimba kono et qu'à partir de la majorité là, et qu'à partir de la convention de la majorité présidentielle là, présent qu'on y fili là, nama fonye mayafa, parti mononko présent ami trouvé qu'on y fili là, ante fo il faut, en bas betuita là, avec à partir de là. Fou, anou bika fin flamme nyami, sexe ni genre, mariage yé, moro flaka union yé, des sexes différents. Kuma djeyara yé. Niye mali charia de temne au kelendo code de la famille au kelendo furu saria be au kelendo mali constitution kuma kan kelete mimbe kuma gorjigani ko kuma ka maintenant ou ka sexy ni jarmi di nyami puisque au koko université ou tadon ou ku kloma yele kata kalansola sexy ala e dodan ka shinkala ka lamaba ko aketo awa ikere ki ke musoi wala ma ki daki ka che wala idan chola okay ala e dodan ka jalakola o de sexy donc société bi famille mi ke ni yero ye chola ye musodi ni yera ye chodo na ye chedi bien tabolo ye almadiya tabolo ye do de nana ko non ko mo obse ka ke ala idan ka sinkila ki ke musoye ko mais ibta soro iti musoye ye chede ala e do dan ki ke cheye mais ibta soro ika genre la ite cheye e musoye ye chede donc c'est pourquoi ni constitution tunko toute discrimination fondée sur les genres antuma fongo gordigeni ya hatina na todo mais toute discrimination fondée sur les sexes. Avec moi, Tchayani Morokana ke dengerefei, comme Sodo. Atarano Hakinadi.
n'aw dɛsɛra k'o kuma fɔ ka taa kuma bɛɛ ta k'a bayɛlɛma ko cɛ ni cɛ furutɔ don ka tila k'i jɔ ayi ko non k'ale ma furu ko kuma fɔ ka tila ka na k'i dafasa ja sisan mankan kɔnɔna na ko non ko ni sariya ni constitution ye ɲɔgɔn sɔsɔ e dun ko constitution kɔnɔ ko furuko kuma t'a la où est la logique dans ça donc moi je pense que n'an bɛ kuma dɔw fɔ ka na wuli ten ka bila fanga la ka taa yɛlɛ réseaux sociaux kan tɔgɔ tiɲɛ na Yang ye nin fɔ yan fɛ Yang ye nin fɔ Yang sigilen b'i ɲɛ kɔrɔ a y'a fɔ min a y'a fɔ cogo di o ɲɛfɔ ni dɛsɛr'o la ka taa kɛ nɛni ye vieux Tito peut-être ɲani sɔnni cɛ a b'a fɔ ko technicien kɛmɛ k'ale ka micro kɛ cogo sugu dɔ la je pense que o fana ti débat ye an ka hakilina bɔ ka bɛn n y'o de fɔ ne tun mago bɛ mɔgɔ min na ni plateau kan ni débat la n'o tigi banna ka na jusqu'à présent n bɛ segin appel kan pour moi ni débat ti ne ni Mangara cɛ n nana ten dɔrɔn pour que maliyɛnw k'a dɔn u bɛ kuma lankolon fɔ de la et bɛɛ y'a ye n ye layidu min ta n ko débat depuis 5 minutes a bɛ ban a donkan n'a ko non ko furu t'a kɔnɔ an dun sigi kun ye o de ye k'an ka sunɔgɔ tiɲɛ k'an ka baara tiɲɛ ka cɛkɔrɔbaw bila k'u ka wurudi tigɛ ka tila ka na f'u ye ko furuko kuma t'a kɔnɔ ok kɔrɔfɔ d'a ma ok Yusu Mangara kɔrɔfɔ bɛna d'i ma n'a ka di ye 30 minutes ye an bɛ a ta a bɛ sara radio ye n'a ka di yɛrɛ kumakan laban i b'o fɔ 2 minutes kumakan laban an b'o sigi Yang fana ma n bɛ kumakan laban fɔ Vieux Blé i ni ce an bɛɛ ye kunnafoni lasebagaw de ne yɛrɛ agence de communication de bɛ ne bolo wa ne ye émission caman animé k'an to faransi k'a sɔrɔ dɔw bɛ fac de lettres la u bɛ ban kan u ma tila fɔlɔ donc o ye kelen ye o mago da mɔgɔw tulo kan filanan mɔgɔ caman ye ne wele k'a fɔ ko Yusufu ko kana na débat kɛ Abdou Yang fɛ dɛ k'a bɛ ba foni ka saga foni ka mɛnɛmɛnɛ siri a place la ko parce que k'a bɛ nkalon yɛlɛma ka kɛ tiɲɛ ye donc problème t'a la jamana ko de don hali n'a fɔra k'an ka taa jɔ carré kɔnɔ na ka guloki bɔ ka kuma ne b'a kɛ parce que faso in ka di ne ye ale Abdou Yang kelen a ye vidéo dɔ kɛ Facebook kan mɔgɔw tulo b'an na dɛ a ko Arasi Bachi ko k'ale seginna kɔ k'a filila ko bisigi kɛra ko ni yelen bɔra donc k'ale filila ko limanaw ka yafa ale ma Vieux Blé n'i ye nkalon da hadamaden na diɲɛ kɔnɔ i faw ɲɛ b'i la i baw ɲɛ b'i la diɲɛ kɔnɔ alimamuw ɲɛ b'i la Vieux Blé a ka gɛlɛn Arasi Bachi a y'a fɔ ou bien a ma fɔ e n'a bɛ ɲɔgɔn kalama Arasi Bachi m'a fɔ bi a m'a fɔ sini n'an ka kɛgun n'an bɛ manipulation de kɛ n'an bɛ kuma de ta k'a bɔ a contexte kɔnɔna la ka taga k'a interpréter en sa faveur a ye Arasi Bachi ka kuma tigɛ a ma sɔn ka vidéo bɛɛ k'a la Arasi Bachi ko de ko ni yelen bɔra ni bɛɛ nana n'i ka dalu ye ni fili kɛra a ka kan i ka segin kɔ Arasi Bachi ye kuma daminɛ a daminɛ fo ka taa bila laban na don min na Yang bɔra k'a fɔ ko Arasi Bachi ye i dala cɛ kuma la ko Arasi Bachi ko k'ale filila o don kelen Arasi Bachi selen Espagne a ye vidéo kɛ a ko gɔrɔjigɛniya a b'a kɔnɔ bi a b'a kɔnɔ sini Yang ko k'ale mɔgɔw wele débat la n b'a fɔ Yang ye n ko boli tɛ dan kɛ Sidiki Kuyate a bolila ɲɛ a ma sɔn ka débat kɛ n'a ye Arasi Bachi kelen a bɛ k'o mun tɔgɔ fɔ a bolila o ɲɛ a ma sɔn ka débat kɛ ne yɛrɛ bɛ se k'o a ma boli a ɲɛ dɛ a bolila ɲɛ a ma boli a ɲɛ ale Abdou Yang kelen ne ale wele ne Abdou Yang wele Abdou Yang kana nganga débat kɛ la ɲini tun ye Arasa de akana ne ko Abdou Yang kana ama bula ne ko Abdou Yang kana nganga débat kɛ OK 2 minutes dafa voilà bon Vieux Blé mena kuma laban kelen fɔ enregistrement ko ina mais malien to an ka débat la ako ko papier caman mene bolo comme ale kalanin tɛ kosɛbɛ tura la ne na me papier ninnu to a bolo olu ye ne ka karo de y'a faamuya ne mago tɛ ni papier si la ne bɛ débat kɛ pendant des heures mago tɛ nin na mais comme ale ma kalan me na me papier ninnu to a bolo a bɛ taga so a b'u kalan o ye n ka kado ye wa n bɛ tila ka enregistrement ninnu ne ale ka conversation téléphonique ani e Vieux Blé yɛrɛ ta n y'a fɔ aw bɛɛ ɲɛna n ko n bɛna débat la nka n tɛna kuma mariage kan n bɛna kuma gɔrɔjɛgɛniya lawaleya de kan n b'a enregistrement ta n b'a publier Facebook kan wa bɛɛ b'a ye fɛnɛ ne lamɛn Yusufu e filɛ ka nin min fɔ nin a bɛna bɔ ne yɛrɛ ka journal bɛ a bɛ fɔ a ma duguba kɔnɔ ko agence de communication b'i bolo a ti kelen bolo e y'a faamuya an bɛɛ ye kuma de maɲi voilà nin kuma min filɛ i bɛna sɔrɔ duguba kɔnɔ ko kɔnɔ i y'a faamuya o ye ne yɛrɛ ka journal ye i ni Yang ka nin débat ye a bɛ k'a kɔnɔ mais i ye fɛn dɔ fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ka kan i ka yafa ɲini yanni i ka taa ne ma dɛmɛ finman fɛ ne ma dɛmɛ jɛman fɛ débat kun ye min ye ne yɛrɛ filɛ kabini Ala ye ne da e bɛ fɛ ka ne sen don ko dɔ la ne tɛ min na kabini Ala ye ne da e ni minnu bɛ jɛ la o bɛ ne dɔn kabini n wolola ma sira ne yɛrɛ t'a dɔn sira ye fɛn min
aw bɛ se ka min fɔ ne yɛrɛ b'a ɲɔgɔn ba kelen bɔ nka kana ne sen o kɛlɛ la ne ta ye débat ye a fɔra ɲɛna i kana e ko a b'a kɔnɔ ni dalu jumɛn ye o fɔ nin ko k'a t'a kɔnɔ ni dalu min ye o k'o fɔ mais ni vieux blé kuma na de an y'a don da t'a bila i bɛ min fɔ ne yɛrɛ b'o ba kelen kana kɛlɛ wuli ni vieux blé problème t'a la mais enregistrement ninnu publié mais kila o tɛ ɲanga kuma b'i bolo ne yɛrɛ maloyara ne maloyara wallahi ne yɛrɛ maloyara n bɛ yafa deli lamɛnbaaw fɛ ne débat ya n b'a fɛ ka min fɔ vieux blé e kana i ta fara a kan ɲɔnɛ u ta kuma bɛɛ bayɛlɛma e k'a to tan dɔrɔn a ko communication ani ne ye kuma fɛn fɛn kɛ message écrit o a kumakan o a bɛɛ bɛ ne yɛrɛ ka téléphone kɔnɔ a ye nɛni min fɛn minnu kɛ n kɔrɔ ne t'i nɛni ne t'i jaabi i ko ne tɛ fɛn dɔn ko n'a yira n na plateau kan ko n tɛ fɛn dɔn ne t'i jaabi téléphone na donc n'a dɛsɛra o bɛɛ la a bɛ kɛ nɛni de ye pour moi e k'o to tan a ye kuma caman fɔ a ye Rasbach ko kuma fɔ n tɛna n da don o kuma na parce que a ti yan a ka mɔgɔ tɛ kɛnɛ kan k'a défend mais a ko cogo di video la ni bɛɛ bɛ se ka video ta k'a lajɛ a ko cɛ ni cɛ ka miiri kɛra cɛ ni cɛ ka furu an kun hakilina don ko nka an b'a bisigi fili ye ni yelen bɔra a ka kan ka segin an kɔ k'a fɔ kuma in ma fɔ kan wɛrɛ la o a video ni fɛnw bɛɛ bɛ yen donc ni mɔgɔ min ko anw y'o bayɛlɛma o tɛ problème ye a ko ne ye mɔgɔ min ye ko ne bɛ manipulation de kɛ ko ka kow bayɛlɛma ale ko a ye sariya kalan ne ka kow bayɛlɛma e salen tɛ i ɲɛnama i bɛ plateau kan e ma se k'a yira mɔgɔw la ko ne ye ko bamayɛlɛma de kɛ i b'a sɔrɔ e yɛrɛ mɔgɔw bɛ yɛrɛ ɲininka ko e ye mɔgɔ sugu jumɛn ye i hakili bɛ min i ka kalan ye mun nafa ɲɛ i ye e ko bɛ bayɛlɛma e cɛkɔrɔbatɔ sigilen ɲɛna e kalanna i ye san 10 ko kɛ Faransi mɔgɔ min bɔra Segu burusi kɔnɔna na kana Bamakɔ yan o ye e kan cogo la ni miniti 2 dafara an bɛ foli di technicien ma ka foli di ma vieux blé Mangara ka foli d'a ma ka fɔ ne balimakɛ don kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ an y'a wele ka na k'a ka furuko yira a yɛrɛ y'a dala cɛw la ne bolo débat sur l'homosexualité c'est clos désormais maintenant bi min ɲini plateforme an tɛ a banna mɔgɔw opposition wo ka fɔ ko ɲangu bɛ u ka bila la sur tous les autres aspects de la constitution ko ne ko au suivant Mangara kɔfɛ ko ne ko au suivant basi tɛ merci bon Youssou Mangara n bɛ min f'i ɲɛna o ye an